Residents have expressed concern over stray cattle frequently occupying the Mochi-Zopde main road, posing a danger to motorists. Locals urge authorities to take immediate action, warning that the animals have led to several near-miss incidents and accidents, particularly at night. नमस्कार. आम्ही पेडणे म्हालांतल्यान जेन्ना मोरजे वाठारासून चोपडे पारसे तुये अशे पेडण्या म्हालान वयता त्या वेळार आमकां येताना वयताना रातच्या वेळार व्हडा प्रमाणांत जी पाळीव जनावरां आसात ती जनावरां रस्त्याचेर मधोमध बसलेली दिसता. तातूंत तुये, पारसे, आगरवाडा, चोपडे आणि मोरजी ह्या वाठारांत मुखेल रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणांत गोरवां बसोन आसतात. वाहतुकीची केन्ना केन्ना कोंडी करता, केन्ना केन्ना दुचाकी वाहनांक ही गोरवां दिसना, त्या खातीर अपघातय घडत आसात. सरकारान हाची दखल घेवन ह्या गोरवांचेर कारवाय करपाक जाय. मालक तांकां कित्याक सोडून घालता? आतां लोकांनी शेतांय तयार केल्ली आसा. शेतानूय वचन कांय भात शेती फस्त करपी हे गोरवां जायत्या वाठारांत आमकां पळोवपाक मेळटा. सरकारान आनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक पंचायतींतल्या वाठारांत जी मोकाट अशी जनावरां आसा त्या जनावरांचो बंदोबस्त करपा खातीर खासा निधी दिवन कोंड वाडे उबारपाची येवजण आसा. काही पंचायती ही फुडली कार्यवाही करतात. कोंड वाडे आसात पूण गोरवां काय त्या कोंड वाड्यान दिसना. आयज आमी पळयता रस्त्यांचेर खंयच्या खंय गोरवां बसलेली असतात, अपघात जाल्लेली असतात. पयलीं आमचे जे शेतकार भाव असली तांची पाळीव जनावरां असली आणि तांचे खास गोठे आशिल्ले. ते गोठ्यान त्या पाळीव जनावरांक सांची बांदताले, पूण आतां ती स्थिती उरूंक ना. गोठेय ना आणि गोरवांय ना अशी स्थिती जाली. गोठे आशिल्ले थंयसर घरां जाली, बंगले जाले, विला जाली, पूण गोरवांक खातीर आशिल्ले गोठे आयज मेरेन ते गोठे उरलेले ना. आणि गोरवां मातर काही घर मालक किंवा ज्यांची गोरवां आसात, पाळीव जनावरां आसात, ती दूध काडच्या टायमार ती आपल्या घरा हाडटात आणि मागीर त्या गोरवांक खंयच्या खंय सोडून दिता. असे जायते कागाळी आसात. सरकारान हाचेर दखल घेवन ज्या पद्दतीन ही गोरवां वाहतुकीची कोंडी तयार करपाक आणि काही वेळार अपघातय घडोवन हाडपाक ही कारणीभूत ठरत आसात. थळाव्या पंचायतींनी पुढाकार घेवन या सगळ्या अशा बेकार म्हणजे जायत्या वाठारांत अशी रस्त्यांचेर आणि शेतां बिगडोवन उडोवपी ह्या पाळीव जनावरांचेर सरकारान आणि थळाव्या पंचायतीन योग्य ती कारवाय करची आणि हांचो बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.